So karon na atong challenge, mao ni siya gitawag nga the 10th game challenge. 10th game ni ma'am. Oh, sa mga to pamagi ha, mo ihap ra mo 1 to 10. Iniguman ninyo og ihap sa 1 to 10, magpili mo og word og number nga inyong ilisan, ha? Ako may mapasos graduate ni ma'am, nag-graduate ang mga uban ma'am. Wala may paso-pasoan. Wala may graduation. Oh, okay. Graduate ka na, pasok na eh. Kauban mo bili. Oh, gani. Okay. So ready na. Hindi ma'am. Okay. Ang number ma'am no, erase a word. Oh, ang number ilisan ninyo og word. Okay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 11. Dili, 10 ra nya. Ikaw magbuot sa word o sa number kung sa'yo mo ilisan. Okay. Number 4, ilisan ni mo og word ana baron. Okay. Sample na to. Mm. Ultimo pag 5. Oh. Okay, 5. Unsay ilis nimo sa 5? 1. Horse. Horse. Okay. 1, balik 1 ka. 1. 2, 3. Dili, 4 ka. Ana to yung Sige, sige. 4. Ikaw. Horse. 1. 1. 1. 2, 3, 4. Horse. 5 ka. 6. 6 ka, 6. Horse. Balik. Basta timani ninyo. Basta timani ang 5 horse. Ang dili na ninyo ilitok ang 5 horse na dayon 6 ana ge balik. 1. 2, 3, 4. Horse. 6, 7, 9. Horse. Dili sakto. 10. 10. Tatay pisot pili. Unsa number? Number 3. Number 3. Ge. 1, 2. Ge. Horse. Ge, sakto. Magic. Sayop ka. Sayop. One attempt. Tototogsok. Balik ti tatay. 1, 2, 3, 4. Sayop. Usa. Balik. Ha? 3, 3 o 5. 3 og 5. Ge. 1, 2, 4, 5. Sayop. Sayop. Tag one attempt tatay, Totong og Ernesto. 1, 2, 4. Horse. Magic. Sayop. Five man. Antik yun. 6 ka. Sayop. Semua. 2 attempt, Totong. Ge. Limay sayap naman no. 1, 2, 4. Horse. 6. 7. 8, 9, 10. Ikaw, buot, pika na sa pagkuhan, og number. LSD. Aray, number? Are. Tonto ko eh. 10, 1, siya man 1. Kami Balik. na. 10 mas Totong. Okay, aray, number? 8, aray, Aray Okay, 1. Number 1. 2, 4. Horse. sayap na. Horse. Ikaw siya. Ito siya. Okay, 1 attempt. 1 attempt. Sa tikon. Katong Ha? sa 8 dire. 8, aray, Are. Aray Okay, balik. 1. 2. 4. Horse. Ana, to attempt. Inom trapita. 6. 4, 6. 5 na. 2 attempt, Totong, 1 tatay, 1 Alimokoy, 2 Ernesto. Okay, balik. 1. 2, 4. Horse. 6, 7. Sakto, araya. Araya. 8. Sayop. 9. Duha na kali. Balik. Kapili ani si Ali dai pero may matulong mo na mo ang 1. Balik. 2, 4, Horse. 6, 7, Aray. 9. 10. Okay. Ako sa pili lang. Okay. Number 2, 2. Uhu. 1. Okay. Okay. 1. 3. Oy, dili. Dili, oy. Ano to? Balik. Tulo na sa. Tulo na kali.
Okay. Balik. Sulti ka. Aha. Oh, 1, tatay. 1. Ay, sayop. Sayop, totong. Ang to? Balik ko na ko ha. Ang 1, 2, uhu. 3, aha. 4, nya 5, horse. Nya 8, aray ah. Okay. 1. 4. Uhu. Uhu. Okay, balik. 1. 4. Duha ka tatay, duha. 2, 3, 5, 8, no? 2, 3, nya 5, 8. Okay. 1. 4, 4. Horse. 6. 7, 8. Ay, saya. Tolo. Okay, aray ah ang 8. Aray, Aray ah. Okay. Okay, balik. Di man, ma'am. 1. 4. Horse. Tolo ka tatay. Tolo na mong tolo. Upat. Tagtolo na mong upat. Okay, balik. 4. Horse. 6. 7, 8. Ay, saya. Aray, Aray ah. Upat na ka, upat. Yeah. Yeah. 1. 4. Horse. 6. 7, Aray, 9. 10. Alam mo ko, ipili. Kamera lagi doha lagi pili lagi. Yeah. igit, Number? 7, Igit 7. Okay. Okay, 1 ka. 1, 2. Oy! Uhu! Kasi maburo sa one eskwela. Uhu! Tak-tak Ernesto! Aray, Kamo na lang. Okay, balik ko na to. Ang 2, uhu. Ang 3, aha. Anay pinara. Aha, okay. Antreno, Yang 5, horse. 7, igit. Dayon, 8, aray, ah. Okay. 1, Okay. Horse. 6. Upat ali. 7 na. Igit. Karena Rick. Okay. Ato kalayo, Erneng. Ato kalayo. Okay. Okay. Balik. 1, Aray, Sayop. Opat totong. Opat Ano totong. itong ni ma'am? Ha? Ano itong bitra ni? Number 3? Katong aha. Ana ge. Dili. Ana gani. Okay. Okay. 1, Four man ka. Tak-tak ali. Okay, kamo na duha. Balik ko na ko. Ang 2, uhu. Ang 3, aha, ana ya. 5, horse. 7, igit. 8, aray ah. Okay. Ang 19 mo pa no. 9, 10, 6, og 4, 1. Wala pa. Okay. 1, tatay pisot. 1. aray, Sayo! Oh, nauna ko. Daan!